सुनिए ना, और फिर उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू give a specific vocabulary for this term, which is known as a crucifixion, Fiction, हाँ, to fiction. save you, और आगे उन्होंने ये भी कहा है टू सेव यू फ्रॉम योर मिजरीज, आपको अपनी मुसीबत से, परेशानी से निकालने के लिए, बचाने के लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, क्योंकि आप परेशान हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन हड्डियां नहीं तोड़ी गई, जिंदा उतार लिया गया, बारिश आ गई, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें करने के बाद वो ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ आपकी मिजरी से सेव करने के लिए कि उसके लिए फिक्शन FIXION की बजाय FICTION, लेकिन वो एक अलग बात है। उन्होंने जो बात कही है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जो वीडियो मैंने आपको सुनाई है, इसके बाद क्या आप ये डॉक्टर अहमद दिदात पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उनका ये कीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को बरहना करके सलीब पर चढ़ाया गया था? ये देखे, फिर आप हमारा अकीदे में बरहाना आप ऐड कर रहे हैं बगैर वजह से ही। हमने मेरी कब बात सुनिए। कहा कि बरहाना करके, ना बरहाना का लफ्ज है। नहीं, मेरी बात सुने ना, हम बात सिर्फ अहमद दिदात की कर रहे हैं। उन्होंने नेकेडनेस कहा है कि नहीं कहा? नहीं, नेकेडनेस ऑफ द क्रॉस नेकेडनेस ऑफ बचाया गया। तो हम भी कहते हैं कि अपने नबी की खुदा ताला ने हुर्मत की केयर की और उनको उस बेदबी से बचाया गया। हम तो नहीं कहते ना, उसकी हड्डियां भी नहीं तोड़ी गई। बाकी जो दो चोर थे वो तो उनकी हड्डियां तोड़ी गई, हजरत मसीह की नहीं तोड़ी गई। जमील साहब मोहतरम, आप क्या मानते हैं? ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है अहमद दिदात क्या मानते हैं। अहमद दिदात ये कहते हैं कि भाई आप लोगों का, ये क्रिश्चियंस का ये अकीदा है कि खुदा के बेटे को वहां पर बरहना करके पूरी दुनिया के सामने वहां पर पुट ऑन द क्रॉस नेकेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात वो क्रिश्चियनों को कह रहे हैं, लेकिन शेख अहमद दिदात ने बिल्कुल यहाँ पे ये लफ्ज नहीं बोला क्लियरली कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम was never put on cross. Did he say that? He said he was protected. God took him to himself. और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनको आसमान पे उठा लिया गया। God did not allow them to happen to him। इसका क्या मतलब है कि God did not allow him? उनकी बेहुरमती करने की खुदा ताला ने उनको इजाजत नहीं दी। कौन सी बेहुरमती? कि उनको नंगा किया जाए, मक्खियां उनके गिर्द हों, उनकी तजलील होती। हाँ, ये नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आपका तो ये दावा है कि उनका ये अकीदा था अहमद दिदात का कि बरहना करके उनको लटकाया गया, मक्खियां भिनभिनाती रहीं, उनको चांटे लगे, कोड़े मारे गए, वगैरह वगैरह। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा ना। मीर लतीफ ने अगर कहा ऐसा है तो सुना दे मुझे कि भिन आ रही थी, मक्खियां, छांटे मारे गए। मैं बताता हूँ, मेरी बात दो चीजें हैं। एक ये है कि सलीब पर नहीं चढ़ाया गया। अगर चढ़ाया गया है तो फिर वो जो अमल जोसेफ साहब ने बयान किया है अभी, वो सारे अमल से वो गुजरे हैं। नहीं, लाजमी नहीं है इसके लिए तो, अगर लाजमी नहीं है तो इसके लिए तो खुदा ताला ने, हमारा यकीन है ना कि खुदा ताला ने हजरत इब्राहिम को भी आग से बचाया था, हालांकि आग तो फिर अपना अमल करती है। मोहतरम, आपका क्या अकीदा? ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि डॉक्टर अहमद दिदात का क्या अकीदा है। अहमद दिदात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके साथ ये सारा काम नहीं होने दिया। जी, अहमद दिदात साहब का अकीदा मेन स्ट्रीम मुसलमानों वाला, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया जी कि उनकी जगह पे कोई दूसरी शक्ल वाले को फांसी चढ़ा दिया गया। वो वीडियो दिखा दें आप। अमर भाई, मेरा ख्याल है कि जमील साहब ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ। हैदर वड़ाई साहब, मैंने पता चैलेंज था, मैं उत्थे मौजूद सा मेरे मोहतरम, मैं सुनी हुई है सारी गल। उन्होंने और आमन नज़ीर साहब ने उन्होंने रिपीटेडली दसिया भी है कि ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने मालूम है जरा चैलेंज। बहरहाल लगे रहे जी आप, कोई बात नहीं, वैसे ही डिस्कशन है, अच्छी डिस्कशन हुई है अच्छे माहौल में, थैंक यू वेरी मच। और ना मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाएं, बिल्कुल नहीं है। और मैं मीर लतीफ़ साहब का कुछ सेक्रेटरी या मैंने उनके हाथ पे बैत नहीं की हुई कि मैं उनके फेवर करूंगा या उनकी खातर है मैं पसीनों पसीन हो जाऊं।
इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया। आप कुछ ना करें, लेकिन बात तो खरी आपके सामने जब पेश की गई है तो सच्ची गवाही तो दें आप। नहीं, मैं सच्ची गवाही किसकी दूं जी? तुसी जमील साहब एक क्वेश्चन है, अगर एक ये second। फरमाइए मोहतरम। ये तो जमात के जितने दोस्त यहाँ पे आते हैं ना, वो एक ही बात करते हैं जनाब, ये मीर सलीम का और अमर नजीर का आपस का मामला है, जमात का तो इससे कोई मीर ताल्लुक लतीफ मीर लतीफ साहब जी, मीर लतीफ साहब का। अच्छा, जी, जी। तो अब मैं ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भाई मीर लतीफ साहब जिस ब्राड पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने ना साथ को 4-5 बंदे ऐसे बनाए होते हैं जो बिठाए होते हैं, जो उनसे बात नहीं करने देते। कोई भी दोस्त जाता है तो उससे वो बात नहीं करने देते। तो ये जमात के सारे दोस्त जो हैं वो इकट्ठे होकर उनकी पैम्परिंग क्यों कर रहे हैं? फिर आप वही बात करें, आपने कहा जी 4-5 हैं, फिर आप कहते हैं जमात के सारे दोस्त। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हर ब्राड पे 4-5 लोग साथ बिठाए होते 4-5 है, मैं नहीं करता। मैं मुसाहिब अहमदी हूँ, पक्का अहमदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में कि मैं उनकी पैम्परिंग करूँ कि या मैं अमन नज़ीर साहब उधर हूँ तो मैं कहूँ कि नहीं, अमन नज़ीर से बात नहीं करने देनी। मैं तो चाहता हूँ आप डिस्कशन उनको बिठा दिया हमारे बात सामने। कर रहे थे ना कि लिखी भी नहीं है, चले वो लिखी हुई भी सुना देते हैं इनको, वो पूरा वाकई इनको सुना देते हैं। जो ठहर जो मोहतरम, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। आप नहीं, उसको आपने कहा था कि लिखा हुआ नहीं है। और यार ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बात को करें, साढ़े अपने बड़े मसले ने। नहीं, वैसे जमील साहब बात ये है कि डिस्कशन तो हो ही रही है। का पता नहीं होता तो फिर आप क्यों बात कर देते हैं ऐसे? अच्छा जी, मैं नहीं करता। मैं आप लिखा हुआ सुना रहा हूं तो आप सुन नहीं रहे। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। जमील साहब उनको रोक देते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई ना कि आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को बरहना करके चढ़ाया गया, ऐसा हैदर वड़ाई साहब, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जमात अहमदिया के अफराद ने मीर साहब के हाथ पे बैत की हुई है और हमने जी हर सूरत में उनको सपोर्ट करना है और उनको जताना है। यहाँ पार्लियामेंट में हमें कोई ऑर्डर मिला जी इनको वोट देना। अगर कोई 2-4 बंदे उनके गिर्द कवाली कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है जी। यकीन करें, ये 2-4 बंदे नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो उनको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आई नो, मैं आपकी बात नहीं करने दे रहे। मसला ये नहीं है कि वो गलत है, नहीं, सपोर्ट जितनी मर्जी करे, लेकिन मसला ये है कि मौजू पे बात नहीं करने दे रहे। ये असल प्रॉब्लम है। मैं आपसे भी डिस्कस कर सका हूँ और मैं यहाँ पे विदाउट एनी हेसिटेशन, जी जी, उसी शर्मिंदगी के बाद यहाँ पे मानता हूँ इस बात की कि जो टिकटॉक पे जमात अहमदिया के अफराद हैं उनके मजाज बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और उनमें और बाकी मुसलमानों के मजाज में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा, जो कि बहुत गलत है। ये हमारी तरबियत नहीं है, ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है। इसको कोई भी जो ऑफिशियल है जमात का वो पसंद नहीं करेगा। ये बिल्कुल हमारी ट्रेनिंग और तरबियत नहीं है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मैं इधर कुछ 2-4 घंटे बैठूँ तो मेरा मजाज चेंज हो जाता है और मैं जब मस्जिद में वापस जाता हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल चेंज। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एनवायरनमेंट ही मुख्तलिफ है बिल्कुल। नहीं तो यहाँ 2-4 घंटे या 5-6 घंटे बैठे हैं, कोई बंदा आपको गाली गलौज तो नहीं करता, बुलान तान तो नहीं वो करता? नहीं करते, बहुत करते हैं। अभी आप नहीं कर रहे, यहीं से ब्रॉडवे नहीं हो रहा तो इधर तो मुझे देखते साथ ही वो बुलाए ना, वो काका सिपाही जड़ा और जिम्मे मैंने देखेगा बेचारा आके तो मैं यहाँ इस ब्रॉड की बात कर रहा हूँ, मैं सारी ब्रॉड्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ इस माहौल की बात कर रहा हूँ। मैंने कोई इस ब्रॉड के मुतल्लिक कोई नेगेटिव अच्छा, बात की है? अब उसकी वजह भी है ना। देखें, मीर लतीफ़ साहब जहाँ होते हैं, वो जिस भी मजलिस में, किसी भी मजलिस में वो बैठे हों, एक तो वहाँ वो लेते नहीं, फिर वहाँ पे अगर ले भी ले तो मीर साहब कोई और गाली ना दे, मीर साहब खुद ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता मीर साहब गालियाँ, हाँ अलबत्ता उन्होंने एक दफ़ा गाली ज़रूर दी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि तू मैंने पहन दी थी, मैं मानता हूँ। हाँ, मतलब ये बात उसके अलावा भी बिलो द बेल्ट जाके बात करना, ये तो या तो होता है ना बंदा जवाब ना दे कोई खामोश हो जाए ना। यूसुफ साहब, अगर आप ये कहते हैं कि वो हैबिचुअल गाली बाज हैं तो वो मैं मानने को तैयार नहीं। हाँ, एक दफ़ा ज़रूर गाली उन्होंने दी है, गलत की है, लेकिन आपकी ये जो स्टेटमेंट है इससे जाहिर हो रहा है कि जब भी मीर लतीफ़ साहब के पास जाओ वो गालियाँ काट देने मलक मैंने जब भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ ये कहा है कि अगर उनके पास कोई और गाली गलौच ना हो तो वो खुद ही बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, इस तरह की गुफ्तगू वो खुद शुरू कर देते हैं। यानी अब ये है कि या तो मीर लतीफ़ साहब खुद आ जाएं या वो जहाँ वो बैठने के लिए कहते हैं ना वहाँ भी वो बात नहीं करते। बल्कि मैंने कहा एक दो और दोस्तों ने 1-2 दफ़ा कोशिश की है, उन्हें यही कहने का कि अगर आप यहाँ भी बात करना चाहते हैं, हम यहाँ भी आमिर नज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह यहाँ भी आ जाएंगे। उनको आने का ये मुंह पे बैठे हैं, आने का मसला नहीं है।
آپ چاہے کسی میدان میں لے جائیں جہاں پہ کراس دا بارڈر فائرنگ ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو براڈ پہ ماحول ہوتا ہے نا، ایک تو وہ بات کرنے نہیں دیتے، جو ہوسٹ صاحب ہے نا ان کی تو کیا ہی بات ہے نا، وہ خود ہی اس طرح کے کرتوت اور اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صاحب کون ہوتے ہیں؟ 139 وہ طاہر 139 تو وہ تو اکثر جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں آپ کے جو وہ ہیں کوئی نیوٹرل براڈ لے لیں آپ، میرا مطلب ہے اگر نہیں ہے، میں تو طاہر 139 کو جانتا نہیں ہوں کون ہے وہ، میری بات نہیں کبھی۔ ہم نے تو ان سے کہا ہے میرے حساب سے کہ اگر کوئی نیوٹرل براڈ آپ بتا دیں کہ جو ہمیں بھی ایکسیپٹیبل ہو، آپ کو بھی ہو، اور پھر یہاں میں نے تو بلیو کریں، یہ بھی میں نے کہہ دیا، میں کہا آپ یہیں پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ یہیں پہ بات کر لیں، نو پرابلم، ادھر ہی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ سارے بندوں کو نیچے اتار دیں، 1 to 1 بیٹھے ہوں، ایک بندہ جماعت احمدیہ کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جماعت احمدیہ کا، اس کو آپ ماڈریٹر یہاں پہ بنا دیں، وہ اپنی مرضی سے براڈ کو رن کر لے، تاکہ جو یہ جو ہے نا کسی کو بولنے نہ دینا، مائک میوٹ کرنا اور اتار دینا، یہ کام نہ ہو، وہ اس پر بھی راضی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال کون منائے جی میر صاحب کو، پھر اب اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ ساری ٹھیک ہے تو میرا تو کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے اچھی آپشنز دی ہیں، لگتا ہے کہ اٹ ساؤنڈ لائک اے گڈ آپشنز، لیکن اگر نہیں مان رہے تو اچھی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈونٹ جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے یا ان کی کوئی اور کنڈیشن ہے، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، لیکن آپ کی آپشنز اچھی ہیں جو آپ نے میرے خیال تو یہ بات تو ان سے بار بار یہ کی ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کو تسلیل کرنا، بات یہ ہے ایک آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل دے دیں، نہیں ہے تو کم از کم اتنی بات کہہ دیں کہ میرے بھائی سننے میں یا کہنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہے یا میں اس طرح نہیں سمجھتا، تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی پہاڑ گر جائے گا کیا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ ایک پرابلم بنے گی، ایک بہتان ہے، یہ الزام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے عالم دین پر لگایا گیا جن کا بالکل یہ عقیدہ نہیں تھا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے جب تک آپ کو جواب نہ مل جائے میر لطیف صاحب کے تو اس وقت تک آپ پیچھے لگے رہیں جی، دیکھتے ہیں پیچھے لگے رہے، پیچھے تو لگے ہی ہوئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ میں، یعنی کہ ہم کا مطلب ہے میں کوئی اپنا ہم والی زبان اس لیے کہ میں دہلی کا نواب نہیں ہوں، وہ ویسی ایسے میں بول رہا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں ایز این انڈیویجول کوئی سنے جی کہ کیا ہے، وٹ از ہڈن بیہائنڈ دا کرٹن، لیٹ اٹ بی ریویلڈ، تو ٹھیک ہے آپ کوشش کرتے رہیں، شاید آپ کی کوشش رنگ لے آئے اور میر لطیف صاحب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آ جائیں وچ آر سوٹیبل فار بوتھ دا پارٹیز، اینڈ اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اگر نہیں ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کیا جا سکتا ہے، یہ کون سا کوئی اٹس اے میٹر آف ڈیتھ اینڈ لائف، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ تھوڑا سا ہماری آواز بنے نا، آپ بھی ان سے کہیں کہ جی آپ میں کسی کا آواز بنتا بھائی، اپنا ماسٹر صاحب دس از اے میٹر آف بستی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی، بستی اوکے، گاٹ اٹ برو، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کے عام میں اچھے اسپیکر ہیں، اچھے کنوینسر ہیں، تو میر لطیف صاحب کو بنا لیں، اگر میں طارق چوہان صاحب کی نہیں بات مانتے، وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ طارق چوہان صاحب سے کیا، وہ اور کسی سے بات ہی نہیں کر، ان سے کہو جو میں بات کرنا چاہتا نہیں، میں نے بات نہیں کرنی، بھائی بات نہیں کریں گے تو کیسے طے کریں گے، کیسے معاملات ہوں گے، اب بات کریں گے تو بات آگے چلے گی، جب آپ پہلے کہہ دیں گے بات نہیں۔ بزرگ ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس چیز کا کریڈٹ دے دیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، آئی مین ویٹ اینڈ سی، ڈونٹ بی ڈیسپریٹ، اور ادروائز اللہ پہ چھوڑ دیں، خدا تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے وہ فیصلے بعض اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہم لے سکتے ہیں، تو اس لیے عفو درگزر کا درس تو ہمیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ معاف کرنے کا بھی رکھو، ہر وقت کسی کو نیچا دکھانا اور اسے ہرانا اور ڈکلیئر کرنا کہ تم معافی مانگ، تو پھر ڈکلیئر ہوگا، پھر ہم کہیں گے واہ بھائی واہ، ساری مرضیت ہار گئی، میر لطیف ہار گیا، اگر یہ آپ کی منشا ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں منع کرتا کسی کو جی جو مرضی کرے، دونوں پارٹیاں انڈیپینڈنٹ ہیں جی، وہ بھی
ना तो देखें, ना तो ये मकसद नहीं है कि आप कह रहे हैं माफ़ी माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने के लिए तैयार है ना अगला बंदा कि मेरे से मिस्टेक हुई है या मेरे से भूल चूक हो गई, तो माफ़ी के लिए तो तैयार है। अगर वो लेकिन अगर वो बंदा बजिद हो कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अपनी बात पे मैं अभी भी कायम हूँ और मेरा यही मौक़िफ़ है जो मैंने दे दिया, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते ठीक है तो आपका मौक़िफ़ यही पर हमने आपको माफ़ कर दिया। आप ये बता दें कि अगर इस तरह का केस हो तो इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फैसला होता? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जो भी फैसला होगा, लेकिन बात यह है एक बंदा अपने मौक़िफ़ पे अभी तक अटल खड़ा हुआ है यार, और वो खड़ा कह रहा है कि जी मैं सही कर रहा हूँ। ये खड़ा रहे, मैं वही कहता हूँ, इट इज़ फाइन, लेकिन हमारे नबी अकरम की क्या तालीम है कि उसके साथ लड़ो, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, लाजमी और को एक्नॉलेज करवाना है तुसी हर सूरत के भाई तुम माफी मांगो, हाँ तू गलत था, ये है? बिल्कुल नहीं है। अपना टाइम से वेस्ट करने की बजाय हो सकता है कि अगर आप छोड़े कि मीर साहब हम ये मामला खुदा पे छोड़ते हैं, आप जाने और खुदा जाने, हो सकता है वो शर्मिंदा हो जाए इस बात पे और नदामत की वजह से ही वो राह रास्त पे आ जाए। इट इज़ पॉसिबल। असल बात ये है कि ये एक सिस्टमेटिकली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी उनसे बात होती है ये जमात अहमदिया के लोगों से, वो जी ताहिर कादरी साहब ये कह रहे हैं, कारी तैयब साहब ये कह रहे हैं, भाई इस तरह की वो अक्सर ये बातें करते हैं और जब उनसे पूछा जाए कि इसका सबूत दे तो फिर वो होता नहीं है। तो यही बात तो इन्होंने की है, तो अगर इनको जाने दें तो फिर जाहिर वो यही बात है कि एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ इन्होंने झूठ भी बोलना है और उन्होंने मानना भी नहीं। भाई आपने एक गलत बात कर दी, आप कह दें कि भी मुझसे गलती हो गई, क्या है उसमें उनकी इज्जत बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। इतनी सी बात है, बस आपको भी उनको समझाना चाहिए कि भाई आपने गलत बात की है, हकीकत के खिलाफ बात की, आप मान लें कि नहीं भी मुझसे गलती हो गई, हर बंदे से हो जाती है गलती। आजकल लेकिन उसी पे अड़ जाना और सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना। फिर भाई सपोर्ट तो दोनों तरफ ही है ना, कोई भी नहीं। यही है जो गलत बात को सपोर्ट कर रहा है वो तो सपोर्ट करने वाले भी गलत है, बात करने वाले भी गलत है। देखे ना मोहतरम चौहान साहब, इट्स ए रिलेटिव टर्म कि गलत सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आप गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, अमन नजीर साहब को, आप कह रहे हैं जी वो सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रूथ? Who knows? Who's gonna decide that? वो हवाला दिखा दे जो उनसे मांगा था हवाला। ना मेरी बात किसी ने माननी है ना सुननी है। मैं कहूँ अगर इसका तो बड़ा आसान तरीका है। नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि अपना चौहान साहब, यूसुफी साहब, यार आप गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें मना करें कि गिव अप, प्लीज गिव अप, आपने कहना नहीं जी ये बिल्कुल गलत है। चले आप ये तो कर सकते हैं ना, जो मुद्दा है वो आपके सामने है, दोनों तरफ की बातें आपके सामने हैं। क्या आपने कोई तहरीर ऐसी पढ़ी या तकरीर सुनी जिसमें वो जो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं उसकी तायीद होती हो? हाँ, साहब के वाले से मैंने सुनी है। मैं वो कह रहा हूँ कि जब वो उन्होंने टर्म ये कॉइन किया क्रूसिफिक्शन, और उसके बाद उन्होंने फिर आयत पढ़ी है, जो 2 वीडियोस वो लेके फिर रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रूथ सीकर। तो मैंने अभी पर्सनल कोई नहीं की रिसर्च उसमें क्या उसमें ये बात की वजाहत होती है कि वो अहमद दिदार साहब ये कहते हैं कि मेरा ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई है, लेकिन उन्होंने इसमें इनकार, वो जो कुरान करीम की आयत, लेकिन इनकार तो मौजूद है ना, इनकार मौजूद है सर, इनकार तो मौजूद। अभी आमिर भाई ने जो वीडियो भी चला के आपको सुनाई और ये तहरीर उनकी लिखी भी हुई है, सेम वो यही वर्डिंग है वहाँ पे। देखिए जमील साहब, आप भी ये जानते हैं, अहमद दिदार को आप स्टडी करें, मैंने भी उनके देखे हुए हैं। वो ईसाइयों को कह रहे हैं कि आपका जो ये अकीदा है ना, कफ़ारा का अकीदा, जिस पे बेस ये है कि वो सूली के ऊपर लटकाए गए और वहाँ पे उन्होंने जान दे दी, तो ये आपका गलत है। आपकी इंजील इसकी गवाही दे रही है कि वो आपका गलत अकीदा है। वो बार बार उनको दिखाते हैं इंजील की हवाले कि ये देखें आप, वो हवारियों से मिल रहे हैं, अपना जिस्म दिखा रहे हैं, अपने कीलों के निशान दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ उंगली डाल के देखो, वो मछली खा रहे हैं, वो ये साबित करें ईसाइयों के ऊपर। वो उनका अपना कीदा तो ये नहीं है ना। आप कहेंगे देखें ये यहाँ पे कह रहे हैं, भाई वो ईसाइयों को कह रहे हैं, उन्हीं की किताबों से हवाले दे रहे हैं, तो उससे ये साबित नहीं होता कि उनका अपना कीदा, उनका अपना कीदा तो ये नहीं है। और उनका अपना क्या कीदा है उसके लिए वो मुख्तलिफ दूसरे वीडियोज़ हैं जो दिखाए भी हैं आपको, कि यहाँ पे तो वो ये कैटेगोरिकली साफ ये बात कर रहे हैं, उनको स्लीप पे नहीं चढ़ाया गया।
تو پھر وہی یہ آپ جو کہنا بات کر رہے ہیں جمیل صاحب، احمد آپ دیدار صاحب کا عقیدہ وہی ہے جو مرزا صاحب کا عقیدہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی جماعت احمدیہ والوں کو پرابلم کیا ہے کہ مرزا صاحب کے عقیدے غیر مرزائیوں سے، غیر لوگوں سے، مرزا صاحب کے منکرین سے ان کی ثبوت لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ کی صداقت کا کیا ثبوت ہے، وہ طاہر القادری نے دیکھے کیا کہا ہے، تو یہ ہے ثبوت جماعت احمدیہ کی صداقت کا۔ یہ آپ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی بات کرتے ہیں، قاری طیب نے یہ کہا ہے۔ وہ میرے بھی محترم حضرت مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ہے کہ میں حکم و عدل ہوں، قرآن کا سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا، حدیثوں کا سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا، میں نے فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو جماعت احمدیہ بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو مرزا صاحب نے بڑے کافر کہہ دیا ہو۔ تو یہ ٹرینڈ غلط ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ مین سٹریم مسلمانوں سے نکلا ہے کہ جب وہ ہمارے مخالفین کی کتابیں لے آتے ہیں اور وہ متین خالد کی تقریر سناتے ہیں کہ دیکھو تو کیا ہمارے کہہ لیے رہے اس کی ہیں کیا مرزا صاحب کے اہمیت متعلق۔ ہے؟ خالد متین کے ہمارے لیے کیا اہمیت ہے بھائی؟ وہ دکھائیں۔ وہ تو مرزا صاحب کے آپ زمانے کے میں لیے کسی لوگوں نے ان کے خلاف بات کے سنیں، ان کی قوم نے ہمارے لیے۔ اور بات سنیں نا، آپ کے لیے نہیں ہے جو ان کی ویڈیو یا وہ جو کیا کتاب ہے اپنا شہر صدون ہاں، جی وہ لکھی ہے، اس کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس کو سچا مانتے ہیں؟ نہیں تو آپ جو ہیں ان کو سچا مانتے ہیں، وہ جو مولوی تو کو ہم تو آپ نہیں کو مانتے، ہم تو رہتے ہیں۔ مرزا صاحب کی تعلیم پیش کریں گے نا کہ بھئی مرزا صاحب کی یہ تعلیم ہے۔ یہ جو کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں یہ ہم کہیں گے یہ مرزا صاحب کی تعلیم سے یہ طارق باتیں چوہان نہیں۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں وہ صرف غلطی پہ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ڈسکشن کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تبلیغ کر رہے اور ہیں کہ بھائی حدیث پر میں تو چلتے ہیں۔ کہتا ہوں یہ لوگ امت میں ہے ہی نہیں ہیں، مرزا صاحب کے مطابق یہ لوگ کافر ہیں، میرے اچھا نزدیک فاسق ہیں۔ تو اچھا، ہم ان کے پیچھے ہم نے چلنا کہ جی جو طریق یہ اختیار کر رہے ہیں ہم نے یہ ہم کرنا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو نہیں چل رہے، آپ تو علیحدہ ہیں۔ نہیں میں بھی ان طارق کو چوہان میں صاحب آپ کو بھی مطلب فاسق میں سمجھتا ہوں، اور ان کو بھی طارق فاسق چوہان سمجھتا صاحب، ہوں۔ ہم کا مطلب ہم نے مرزا صاحب کی تعلیم کو دیکھنا ہے، نہ کہ کسی اور کی تعلیم کو دیکھنا ہے، چلیں ہم جی، کا یہ مطلب ہے۔ آپ دونوں میرے محترم ڈیمونسٹریٹ دیں مرزا صاحب کی تعلیم کا یہاں پہ، اس کی ترویج کریں، اسے پھیلائیں، اور جو جماعت مرزائیہ قادیانیہ ہے وہ شرمندہ ہو جائے گی۔ آپ ہاں تو بتائیں یہ شرمندہ ہے، آپ کو کر رہے ہیں نا کہ آپ کیوں دوسروں کی تعلیم کنٹینیو پیش رکھیں۔ کرتے ہیں آپ اپنی کا اچھا صداقت کو ثابت کرنے یہی کے بات لیے۔ مسلمان کہتے ہیں، ہم آپ کو کا علیحدہ اچھا کرتے ہیں، مشن ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم کون؟ آپ کا آپ اچھا اپنی مشن ہے۔ صداقت طاہر القادری کے بیان سے ثابت کریں گے، احمد دیدار سے ثابت کریں گے صداقت اپنی۔ نہیں بات سنیں، وہ جو بھی ہے، ہم تو یہ کہنا ہے کہ تم جس اسلام کی طرف ہمیں بلاتے ہو تم تو خود ایک گلی میں متحد نہیں ہو، جس تمہارے طرح سر جی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سے کیا مراد ہے کہ مرزا صاحب تو ہمارے ہیں، اسی طرح مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہیں، تم جی میں کون نے ہوتے ہو بالکل ان نہیں کو کہا۔ ہم کہنے والے؟ او بات تو سنے میرے بھائی، ہم کی سمجھ آ گئی اب ہم کی؟ او بات تو سن بھائی، ورنہ لڑن کیوں لگا او ہے بھائی یہاں؟ جی ہم دی سمجھ لگی کہ نہیں لگی یہ دسو؟ نہیں لگی؟ ہاں نہیں لگنی بھی نہیں، لگنی بھی نہیں۔ خلیفے چلو جعلی خلیفے نے مگر لگے رہو۔ ماشاءاللہ، ہاں جی، جزاک اللہ، او غیر شرعی مہربانی نبی دی آپ۔ مجدد دی کوئی خلافت نہیں ہوتی بھائی جی، اچھا جی، اور کچھ؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت ہے۔ مرزا صاحب دی تعلیم دے مطابق وہ مجددین کا سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اچھا جی، یہ خلیفے کتھوں آگے وچ؟ ہاں بندہ پوچھے، ایک ہاں بڑی بندہ حیران کی اسی دستے ہیں نا تانوں، جی جی جی، بندہ نہیں دسو پوچھے ہور اسی دسو۔ دستے ہیں تانوں۔ لو میں مائک نو میوٹ کر لینا، تسی مینوں دسو ذرا، اے لو۔ اور تسی کیڑا مننا میں؟ تسی کیڑا مننا میں؟ مرزا صاحب نے کہہ کے گئے کہ سب مل جل کر کام کرو جب تک تم میں روح القدس پا کر خلیفت الرسول نہ آ جائے۔ سبحان تسی اللہ۔ چوک کے خلیفت المسیح تو انتے وچ۔ بھئی تانوں پتہ کہ اسی نہیں مننا تے کیوں اپنا ایویں ٹائم ضائع پہ تو کر پھر دے؟ اے ہم نہ کرو وچ، پھر مسلمان بھی کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، پھر تسی کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہم ہمارے بھی؟ نہیں ہم میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ ہم کا مطلب نہیں آپ کنفیوز او بھائی ہوں چپ گے کر ابھی۔ جا یار، خدا دا خوف کھا۔ بھٹو کو ووٹ بھی دو اور نوٹ بھی دو، ہر نادر فیصلہ منظور کریں گے خلیفہ وقت کا، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کے بیٹھ جائیں گے۔
चाली यार तू कादियान छोड़ेंगे, मिर्जा साहब ने कहा था कादियान ना छोड़ना, बरकत की जगह है। तू यार बुरखा दारुल पहन के इस्लाम वहां में से दाखिल हो भागेंगे जाना और और कुत्ते मेरे के हिस्से पे अपनी शारे कटवाएंगे, यार है बेचारा दावा करेंगे मुसलिम मौत का झूठा और बाद में छुप जाएंगे। सादिक चौहानी जी ए अकबर खान साहब जी समझ आई ना जी अकबर खान साहब ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਿਕ ਹੋ, ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। असल बात ये है कि हमारा मिशन रद्द मिर्जाइयत जो है ना, वो उनका भी यही मिशन है। ये देखिए तारिक चौहान साहब साफ बात करते हैं जी कि हमारा जो है ये हम मुत्तहिद हैं, हम इस मामले में उम्मत में शामिल हैं। ये है खलीफा खुदा बनाता है। जहन्नमियों का। अच्छा ये मरज़इयां दे दो खुदा ने, एक खुदा ने बनाया मिर्जा साहब ਨੂੰ खलीफा ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਲੀਫਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜੇ ਮਰਜ਼ਈਆ। अच्छा जी 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 मोहतरम जी 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 बम्बास्टिक साहब ये नहीं मरज़ई यार चुप रहा मंसूर भाई, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ तुम सब्र करो, वक्त आने। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ महमूद ਦੇ ਪੈਰਾਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। इसका जवाब ले लें। मिर्जाइयत हमारे ख्याल में मिर्जा साहब ने मिर्जाइयत नहीं बनाई, उन्होंने अहमदियत बनाई थी। मिर्जाइयत बनाई 1956 में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने। जब उन्होंने कहा कि ये खिलाफत का झगड़ा हकीम नूरुद्दीन के बेटे अब्दुल वहाब और अब्दुल मन्नान और उनके साथ पैगामी जो शैतान के चेले इस वक्त बन चुके हैं, वो खिलाफत पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हम खिलाफत सिर्फ अपने ख़ानदान में रखना चाहते हैं, जो फारस के बेटों में हम रखना चाहते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें चुन लिया है, उनको शैतान ने चुन लिया है। तो इस वजह से उन्होंने ये गद्दी बनाई। और वो उन्होंने लिखा हुआ है कि मजलिस शूरा का जो तरीक़ था ना पहले, वो मैं उसको मनसूख करता हूँ, क्योंकि उस तरीके से तो 2-4 लफंगे उठ के कह देंगे खलीफा मुंतखब हो। खिलाफत हक्का इस्लामिया पढ़ो, उसको दो खानदानों की लड़ाई। अब मैं नया तरीक पर हम किसने लिखी है खिलाफत हक्का इस्लामिया? आपके अब्बा जान ने। मेरे अब्बा जान मियां वो तो हजरत खलीफतुल मसीह ठोकू। अच्छा माशाल्लाह। महमूद साहब का खुतबा है 1956 का। कैसे रसूल अल्लाह की तालीम फैला रहे हैं ये ठोकू। हाँ जी मिर्जा महमूद की उसके जेर साया रहा हूँ ना 50 साल, उसकी तालीम अभी तक असर चल रहा है। अच्छा जी। जमील साहब आपने नहीं पढ़ी खिलाफत हक्का इस्लामिया? नहीं मैंने नहीं पढ़ी जी। ये किसने जरूर आप जाके पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इसकी बुनियाद उन्होंने कहा था कि हमने सोचा कि किस तरीके से ये तारिक चौहान साहब ये जो हैं ये आपके मजहब के हैं अकबर खान साहब? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो खलीफा हैं ये आपको इस तरह की जुबान सिखाते हैं? ये नहीं वो मिर्जा महमूद का असर है, 50 साल रहा उधर बता दो। रहमत बाबा साहब ए ਤੁਹਾਡੇ मिर्जा साहब ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, मिर्जा साहब ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, सरकार की हो गया जी? अच्छा जी वाकई मैनू नहीं पता सी यार। अच्छा पता लगेगा हौली आया करो इत्थे, मेरा पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा जी ठीक है जी। मनु अल्लाह ताला ने मरज़इयां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। वाह सुभान अल्लाह। हाँ जी क्या बात है जी। देखो ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा मसरूर असलम मंगले ਦਾ ਲੋੜਾ ਰਿਹਾ ਲੋੜਾ। अच्छा जी और कुछ किसी बढ़िया मजाक कंटिन्यू रखो। खिलाफत हक्का इस्लामिया किने हाँ लिखी साहब है? ये बुजुर्ग ने ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰਹੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ अच्छा वाह भाई वाह ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰਵੇ ਉਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह क्या बात है जी। अच्छा
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜਾਮਿਆ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾਂ ਦੇ ਐਮਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਿਕ ਹੋ, ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ੰਦੀਕ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। हज़रत खलीफातुल मसीह फलाना, हज़रत खलीफातुल मसीह, ओ केड़ी मसीह दी खिलाफ? ओ मसीह खुद शेरवा खलीफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। वो मसीह कह रहे हैं कि ये सिलसिला दायमी है, क़यामत तक जारी रहेगा। मिर्जा महमूद कहता है कुत्ते दे सारे मरिया ਜਿਹਦਾ सारा कुछ वड्डी गई कि वड्डी गई थोड़ा हक़ दे ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ मुताबिक। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, तुम ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਉਮਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਦਾਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਖਾਰਜ ਛਿੱਤਰ ਮਨਸੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਦਾ ਦਾਨ ਸ਼ਿਕਸਤ- ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं जा सकते। मिर्जा बशीर कहता मैंने अपना मैं हो मुतबादल गया। भेज दिया हज अकबर करने के खान लिए। साहब, मैं मैं कहा होया। घर अपना मुतबादल भेजना, तेरी बुढ़ी ਉਹਨੂੰ कबूल कर दी कि नहीं? जे तेरी बुढ़ी ਉਹਨੂੰ कबूल नहीं करेगी तो अल्लाह भी ਉਹਨੂੰ कबूल नहीं करेगा। मैंने अपना मुतबादल भेज दिया हज पे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अकबर खान साहब बड़ी मजेदार बातें करते हैं यार, ये तो लतीफे ही हो गए ना। हाँ जी ये लतीफे ने। मंसूर भाई, ये शिकस्त खुर्दा लोगों का वाह-वाला करना, हाँ जी, हाँ जी, ये शिकस्त इसको खुर्दा enjoy लोगों करें। का। ये इनका ਉਹ ਦੱਸਿਆ मातम ਨਾ है। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ये ਉਹ दसवां ਪਿੰਡਾਂ मुहर्रम 'ਚ समझो ਬਾਜ਼ इसको। ਦਫਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ओ ना ना ना, छोड़ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ मिर्जा साहब ਕਾਬਲ ने ਨਹੀਂ बोलिया ਰਹਿੰਦਾ। सी कि मेरे सारे मोहल्ले अफसोस करते मेरे रहते हैं। मुखालफिन का मुंह बंद कर देंगे। तारिक चौहान साहब ते अकबर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲਦ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰ। नहीं अपना हाँ साहब इस तरह की गल ना करो, फिर फायदा नहीं, अच्छी गल नहीं है। नहीं हाँ साहब छोड़ो, माहौल ब्राड दा खराब ना करो। मेरे वालिद साहब हजरत खलीफातुल मसीह ठोकू उर्फ जानी, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रसूल अल्लाह दी टट्टी सुहावा अपने मुंह ते मार लेंदे सन, कोई गल नहीं। ਐ ਵੇਖਿਆ ਕੰਜਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਗਿਆ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਹਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਜ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾ ਤੇ ਕੰਜਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਰਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਨੂੰ ਟੈਮੋ ਟਾਈਮ ਭੇਜ ਸੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਮੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਰੋ ਕਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸਿਆ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਸੂਲ ਘੁੱਟ ਪਾਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਹਾਬਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਜਰ। ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਬਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਿਸਤ ਹੁਰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਕਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤੀ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਚੂੜੇ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਨੀ ਦੀ,
ਖਲੀਫਾ ਠਗਾ ਠੱਕ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਜਰ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਖਲੀਫੇ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਐਸੀ ਲਾਂਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟੱਟੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਬਸ਼ੀਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ अस्सलाम वालेकुम ਤਬਸ਼ੀਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਜਰਾ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਕਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਬਗੈਰਤ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੰਜੀਰਾਂ ਘਰ ਹੰਜੀਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਮੇਰੀ 57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇ ਖਾਦੇ ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਾ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀ ਥੀ आमिर भाई और आते ने बहुत अच्छी गल करते ने कि मिर्ज़ायत जड़ा है वो शातमियत दा नाम है क्योंकि खौफ नहीं आता ये डायरेक्ट चुक के ते सहाबा कराम ते ले वैसे नबियां ते ले वैसे यही ते मसला वे चूचू का मुरब्बा यही ते प्रॉब्लम है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा मेरा एक सवाल है आज मैं आमिर भाई दे उत्ते कीता है तारिक चौहान साहब रा क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ रहे हो हाँ तारिक चौहान साहब देंगे जवाब मैं थोड़ा जिहा बिजी होने लगा 10 मिनट ਲਈ ਨਾ जी मेरा एक सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उन्हां दे ज़बान मुबारक दे विचों जेड़े अल्फाज उन्होंने फरमाए हुए ने क्या वो हल्फ आखिर होंदे ने या नहीं होंदे नहीं पता नहीं तो की मतलब है ਤੁਹਾਡਾ नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमा दिता जो कुछ भी वो हल्फ आखिर है या नहीं कुरान में ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो इस नबी की इत्तबा करो तो बस गल खत्म फिर नहीं उन्होंने ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ क्या हल्फ आखिर ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ऐसी चीज की इत्तबा करनी है ऐसी चीज दा पैरवी करनी है जो उन्होंने फरमाया ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੱਲੱਲਾहु अलैहि वसल्लम ਹੋਰਾਂ ने ਇਹ अपनी कसम उठा के उन्होंने फरमाया है कि तुम्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे तो ऐसे यार किधर इनकार करके किधर वहीं सकते हैं ऐसे दिन इनकार किया ठीक हो गया मेरा बस यही सवाल है साढ़े वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्फाज जेड़े उन्हां दी ज़बान मुबारक दे विचों निकले हुए ने हल्फ आखिर ने ना सा उन्हां दी कोई तामील करनी है ना उन्हां दी तावील करनी है ते ना सन
کوئی اس دی لوڑ ہے کہ وہ آئی لگا ہوا ہے صبح اے آخری السلام جی احمد علی ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਸਦ ਮਲਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਯਾਰ। ਅਸਦ ਮਲਕ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਯਾਰ। ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਗੱਲ। साहब आप कहाँ पे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, ऑस्ट्रेलिया है आपको? मैं क्या कभी नजर ही ना आते? नहीं, मैं इधर ही सुन रहा होता हूँ आपकी बातें छुप छुप कर। अच्छा नहीं, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੈਸ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਆਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਨਜਮ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੀ। ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। मैंने ज्यादा नहीं चढ़ी यार, की होगी, हो जाए शुरू। अच्छा अपना सिकंदर भाई जी नजफ भाई सुन रहा हूँ। अच्छा वालेकुम सलाम, सौ की हाल है? ठीक हो, सेहत भी ठीक ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो ना एक बुक है निकोलस रिच दी 1887 दी, ठीक है, मैनू सिर्फ वीडियो मिली है ते वो बुक ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ क्या है क्या उस किताब में? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਾਡੀ ਸ਼ੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ। नहीं गल कर भाई, तू कर, मेरी गल खत्म हो गई है, तू कर, क्योंकि तेरी बड़ी इंपॉर्टेंट गल आई। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल कर रहा हूँ ते तैं ओ ईसाई दी आके बुक की गल की है, मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट आई इस टाइम, वो ज़रूरी आई तो तैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लईए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये गल। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इ'यां कोई गल्लां बंदे दी इकट्ठियां करो ना, भावें 4 घंटे ही बंदा ना बोले ना, ते आवन नाल आंदे नाल ही उसदी गल कट के पर मारी कि तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र ना कर। मैंने जेड़ी गैस चढ़ी हुई है, मैं आके ओ इस जाते मैं अपनी गैस कढ़नी है। कट भाई कट, कौन है रोकने वाला इत्थे? मेरा ख्याल है कोई नहीं, उनके से बोलना है। अहमद यार तेन मलक दी आईडी है, बोलने की गल नहीं, मैं सुन रहा यार। मलक इमरान ये नहीं गल है, हर वेले कोई एक मालूमाती चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तेरी सोच तो वध है। तेरी सोच तो नजर अब्बास, तू अपनी सोच ज्यादा समझे ना कि नहीं यार एक अगले बंदे ने असद मलक आए ने थले, उन्होंने उत्ते चुकी यार जरा। अजीब गल्लां यार, जेड़ा इत्थे आंदा ओह आदा वे मैं ही पूरी दुनिया दा अकले खोलां यार। अस्तगफिरुल्लाह, मलक इमरान क्यों आए पर हो रहे हैं? सिर्फ 2 मिनट ले सन, और 2 मिनट तो भी घट मिनट लैके मैं गल की। ये गल किवें आंदा वे, तेरी सोच तो उत्ते वे, तू अगले खोल जमे इत्थे। मैं चलो ज्यादा गल ना करेंदा, अगर कोई गल मेरे नाल करन ते आवे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं केड़े काम वास्ते इत्थे बैठा है? मैंने एक मिनट, मैं तेरे नाल मेहरबानी, मैं बोलण दे, मेरी गल सुनो, केड़े काम वास्ते बैठे? हाथ जोड़, केड़े काम वास्ते बैठे हैं? अल्लाह दा नाम ही पाए। हाँ भाई जीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई आपके नेटवर्क सही नहीं, आप नीचे कर दोबारा आए। वालेकुम सलाम। ऐसा करें आप जीशान साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको बताऊँ सलीम भाई के पास सिर्फ 2 मिनट दें, मैं एक मैसेज टाइप करूँ प्लीज़, ठीक है? ओके ठीक हो गया जी। सलीम जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? एक मिनट रुको, अल्लाह सलीम भाई रुको भी जरा, ये हमारे एक दोस्त हैं इमरान भाई, आपसे पहले आए, वो भी 5 मिनट बाद आपके। हाँ जी इमरान भाई बताओ।
हाँ सैफी भाई अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों वालेकुम अस्सलाम। एक छोटा सा सवाल है अपने हमारे आप क्या ना बुजुर्ग है सलीम मीर लतीफ। अभी आवाज आ रही है मेरी? शाहिद भाई आपके ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैं आपको नीचे कर रहा हूँ, आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल कर आए ऊपर। जी मीर लतीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, ओ भाई रुक जाए एक मिनट, रुक जाए। देखिए यहाँ होस्ट बैठा हुआ है, होस्ट की इजाजत के बगैर आप किसी से बात नहीं कर सकते भाई। जो अगर आपको बात करनी है पहले होस्ट इजाजत लें, फिर उसके बाद बात करें। मान से रखो इजाजत ली तो है होस्ट साहब से ली है, क्या मैं हाथ बांध कर खड़ा हो जाऊं आपके सामने से अभी भाई कि खुदा के लिए मुझे बोलने की इजाजत है? भाई लिए नहीं इजाजत भाई, और क्या लूं? अगर कर सकते हो तो कर लो, हर तो कोई नहीं है वैसे इसमें यार, दोस्त है ना हम तो। आपसे एक छोटी सी अर्ज है। देखो भाई बात सुनो, देखो आप यार भाई के दोस्त यार कितनी देर में तो बात कर लेता वो यार, वो टेंशन ना करो तो मैं कर यार जल्दी वही बातें बार बार जो आगे अब्दुल्ला कर गया वही इन्होंने बातें करनी है, वही बात, वही पैसों वाली बात है क्या दोस्त? नहीं पैसों वाली नहीं, मैं बस छोटी सी बात करनी है कि आप लोगों ने ये जो 3 महीने से ये जो झगड़ा शुरू किया हुआ है, मेहरबानी करें ये खत्म करें, और आप ऐसा करें कि अगर आपके पास हवाले हैं वीडियो बनाकर दे दें। हम सारा दिन ये सुन कर थक चुके हैं भाई साहब, ये इसमें आपकी तस्लील हो रही है। आप हमारे पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, हमें आपकी इज्जत अजीज है, हम आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो मेहरबानी करें एक वीडियो बनाए। 3 महीने से हम यही सुन रहे हैं, तो हमारा कोई नई बात सुना दे आपको? ईसा अलैहिस्सलाम नई बात सुन लो यार, मैं और बात कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करें आप मीर लतीफ साहब, आप मेहरबानी करें और वो हवाला दे प्लीज। मैं बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगा। चलो ठीक हो गया, अब दूसरे दोस्त को बात दोस्त पता चल गया, वो मुझे पता चल गया दोस्त। यार दूसरों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने भी वही बात करनी है, हवाला दे दो वगैरह वगैरह वगैरह, वो दे देंगे हवाला आपको पर्सनल में, जो भी है वो इनबॉक्स में जाकर बात करो आप उनसे। मैं यहाँ पर आया हूँ सैफी भाई, आप मेरी कॉल भी उठाते हैं, मेरी बात भी मैंने बुलाया था। हाँ, मैं आया और मैंने मीर लतीफ साहब से बात किया है, मैंने कोई गलत मीर लतीफ साहब से मैं कह रहा हूँ यार, यहाँ दूसरे दोस्तों से बात हो रही है इमरान भाई, नहीं समझ रहे हो यार आप। चलो जी गाल हो रही है, मलिक साहब गाल हो रही है। 5-6 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੈਫੀ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਗੂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, अगू जवाब वो देगा अल्लाह बनाता है खलीफा ना। कहना मैंने सुना है आप कहते हैं कि खलीफा अल्लाह बनाता है, क्या यही बात है ना? वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल खलीफा अल्लाह बनाता है, ये कुरान की आयत है, ये फलां है, ये फलां है। उन्होंने अगू कहना है कि मिर्ज़ा मसरूर तो कहता है कि मुझे खलीफा कमेटी ने बनाया है पोप की तर्ज पे, बगैर धुएं के। जब मलिक साहब तो मैंने प्राइवेट मैसेज कर सकते हो ना, उन्हें मैंने को चुकना है, ये मैं प्राइवेट दे विच इहो जे मैसेज कीते और हुण उन्होंने मैं नहीं चुकना। नहीं चुकेगा तेरे ही गल है, तनख्वाह मिलती है यार, वो तनख्वाहदार बंदा है। आओ तनख्वाहदार ये फुल शेर ही वाजवेंदस कदी ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਉਸਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਸੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ कह रहा है कि एक बात इमरान भाई आपको बताऊं, हजरत ईसा जेड़े नफौत हो गए ने गाल किदों दी ते ओ अगू गाल केड़ी कर रहे हैं। देखो खलीफा कौन बनाता है? वो कहेगा खलीफा तो अल्लाह ताला बनाता है। तो अगली गल ये अबू बकर मीर साहब यूसफी ऐड करता है, मैं यूसफी को कहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कहना था आपको मलिक भाई के ये इन्होंने मुझे प्राइवेट भी आप कहने मैसेज किया था। खलीफा एक मिनट मैं करता, खलीफा बनाता है अल्लाह, ठीक हो गया?
ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਖਲੀਫਾ ਹੈ وہ कहता है मुझे कमेटी ने खलीफा बनाया पोप की तर्ज पे बगैर धुएं के। धुआं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਕੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ पोप की तर्ज पे कमेटी ने बनाया है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ٹھیک ہو گیا میں سوال کر سکتے ہیں او مہدی حسن کی غزل سنی ایک منٹ کوسچن دہرا دو پہلے میں اس تو پوچھنا ہے کہ خلیفہ کون ہے خلیفہ کیسے بنتا ہے تو اس نے آکھنا ہے کہ خلیفہ تو جڑا خدا بناتا ہے میں انہوں اگے آکھنا ہے کہ خلیفہ صاحب تا فرما رہے ہیں کہ خلیفہ پوپ دی طرز دے بندا ہے بغیر دھوئیں دے نہیں خلیفہ کمیٹی بنا ہے پوپ دی طرز سے اوکے ٹھیک ہوگا خلیفہ کمیٹی بناتی ہے پوپ کی طرز لیکن بغیر دھوئیں تو بغیر دھوئیں کے دھواں جون سا ہے وہ مریدوں کے دوبر میں سے نکلتا ہے چندے دے دے کے نہیں یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے یار کاٹ دینا ملک صاحب تھوڑا یار ہے کوئی گل نہیں کاٹ دینا نہیں وہ میری کال ہی سندا ہے میرے نال مذاق ہی ہوتا ہے مذاق وغیرہ کر لینا یار ہے نا تھوڑا یار ہے نا بھائی تو یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے یہ جڑے باقی مرزائین کے ہیں ان کی دوبر سے اٹھتا ہے بعد میں دھواں چندے دے دے کے جڑا خلیفے ٹیکے لاندا ہے نا انہاں نوں ٹھیک ہو گیا السلام علیکم تو ملک صاحب ملک صاحب کو حوالہ بھی دیو نا کہ اگر وہ پوچھ لے کہ کتنے لکھے انہوں نے وہ حوالہ ویڈیو موجود ہے وہ بھی میں انہوں دے دیاں گا تکلیف انہوں نے پنگا لے لے تے عدنان رشید دے نال بھی انہیں چاہتے ہیں کہ جڑے کوئی 4 مرزائی پاکستان رہ گئے نا انہوں دی بھی پینٹی لوائی جائے انہوں بھی چپیڑا پین عدنان رشید کافی دیر تو انہوں کر رہا کاروبار ہاں انہیں جڑا چاہتے ہیں کہ جڑے باقی 4 بچے نے نا مرزائی پاکستان انہوں نے چپیڑا پہن یا باقی دنیا دے وچ جڑے اسلامی ملکاں دے وچ رہندے نے میں بھی ملک عمران نو فالو کرتا اتنے گیا تے پھر میں اتنے پھر ریکارڈنگ لاتی میں کہا ویکھا ملک صاحب کی کرتے ہیں جناب اور یوزر صاحب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا تو قرآن میں ذکر بالکل موجود ہے کہ تسی اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا آپ خود غریب بندے ڈھونڈو انہوں نے پیسے دیو تسی دے دیندے ہو پیسے سارے اپنے خلیفہ نو تے جناب ربیہ نو تے او جناب علی کینیڈا جلسے دے وچ زنا کردے پھردے نے کینیڈا جلسے میں کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں سے کتنے کونڈم وغیرہ برآمد ہوئے ہیں کیا کیا چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی ہر گاڑی کے اندر تو وہاں زنا ہوا ہے اے لو جی تمام خلفائے راشدین بھی یہی کرتے اے لو جی انہاں دے منہ چو بکواس ہی نکلے گی تاں ہی جدوں مردے نے انہاں دے منہ چو بھی گوں نکلتا ہے انہوں نے ہمیشہ گل پٹھی کرنی ہے کینیڈا والے جلسے میں کیا ہوا ہے آپ نے وہ تصویریں اور ویڈیوز نہیں دیکھی جو دنیا کا کانڈوم وہاں سے برآمد ہوئے ہر گاڑی کے اندر وہاں پہ زنا ہوتا رہے بعد میں آپ نکل کے کہتے ہو مسجدوں میں مولوی زنا کرتے ہیں مسجدوں میں یہ ہوتا ہے وہاں تم لوگوں نے گاڑیوں میں اور خیموں کے اندر جو عیاشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں وہ کیا تھا منہ پہ ملک صاحب میں نے بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ بڑی یوٹیوب تے بڑیاں پئی دیاں نے کینیڈا دا جلسہ جڑا ہویا نا کینیڈا والا جلسہ یہ جلسے دے وچ یہ جلسہ کٹ ہوندا ہے تے ڈیٹا زیادہ ہوندی ہے اچھا ہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے رہتے سارا نہیں میرا اس نے ایک بہت بڑا میرا مشہور ڈائلاگ ہے
ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਟੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਛੋਲ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਚਿਕਲਕ ਬੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ये जलसों के ऊपर ये जो बगैरती आप लोगों ने मचाई हुई है इस्लाम के नाम पे, ये बंद होनी चाहिए। या तो अपना कोई ना दूसरा रख लो तो करते रहो बगैरती, सानू की लगे। नाम इस्लाम का रखते हैं और वहाँ पे जना और बदकारियाँ होती हैं। हर कारी जिन्होंने मरबी बड़े हैं, हर कारी जिथे कोई किसी मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है ना, मरबी बीच पै जाता है। वो कहना चलो जी माल आया, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ठीक है, फिर ये जो नुस्खे पैदा होते हैं ਜਿਹੜੇ बाहर आके कहते हैं ये जो मस्जिदों में हो रहा है, ये जना हो रहा है, वहाँ बदकारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इन्होंने मरज़इया ने कई अपनी लजनात टिक टॉक उत्ते छोड़िया ने गंदे और फहश जुमले बकण लई ते मुसलमानों नूं बदनाम करन लई। जिहड़ी गंदी औरत दे पिछे तुसीं जाओगे, पिछू मरज़ई निकलेगी। ओ कल मलिक साहब कनेक्शन होएगा मरज़ई दा। कल एक औरत आई है, उसका नाम सरवर या इयां को कुछ ना, ते उस आख्या मैं कादियानियत छोड़ दी है। पहले तो उन्होंने आदे रहे कि तू जड़ा है ना कादियानी हाँ भी नहीं, तू जान ते बकवास कर रही गाली ना जनाब लिखड़ी ना दे रो ना। गालां कटदे ने, गालां ते इतनियां कटदे ने। उस बाद जेड़े उस अपना नंबर दिता जेड़ा इनां दा कोई होंदा है, उस बाद उन्हें उस टाइम चेक करा लिया या कर लिया, क्योंकि एक्सेस तो इन्ना कोल होनी है। जेड़े ये उत्ते टिकटॉक दे बैठे ने, ये कोई इंज तो नहीं बैठे हुए। फिर उस आख्या, फिर उस सारे जी मिन्नतां तरलियां नो, नहीं माजरत माजरत, हम आपको खोना नहीं चाहते, आप हमारी बहन है, आप हमारी ये हैं। उस आख्या 2 मिनट पहले तो तुसे मेरी मां बहन है कीती है, हुण मैं तुहाडी बहन बन गई हां। जिले मैं तुहानू हकीकत गल दसी कि मैं अहमदी हां और मैं अपना तुहानू जेड़ा केड़ा नंबर होंदा ओ नंबर तुहानू दिता। यानी कि मलिक साहब तुसे ये वेख लियो भाई, ये अल्लाह दी कसम चाह के आदा पिया भाई, ये लोग बेसिकली जेड़े ने पागल हो चुके ने टिकटॉक देते। और आज मैं अल्लाह दे अगू राती दुआ मांग के भाई इन्हां दी एंड कब तक जेड़ी होनी है, तो इन्हां दी एंड 2050 तक अहमदियत दुनिया दे उत्ते खत्म हो गई। तज़किरा है पहले कुरान मैं ए आज जेड़ा ने मेरी गल पता नहीं 2050 तक मैं जीसा या नहीं, लेकिन 2050 बड़े दूर दी गल है भाई। टिकटॉक साल एक और चलिया ना तो काम पै जाना नहीं, बिल्कुल खत्म हो वैसी। ये फिर इत्थे अखदे वदे उस मसीह मरदूद, मसीह मरदूद ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 17 ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਨੰਗੀਆਂ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ 17 ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਤੇ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 17 ਖੁਸਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ भी ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये से मोहब्बत की थी, फलां की थी। वो खुसरा अल्लाह दी कसम चुक के आखिर मलिक साहब, किसी मुसलमान दी जुरत नहीं आंदी। असहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हां दी तो शान व तुसाखना बहुत ही उच्ची है। कोई सहाबा कराम दे बारे भी कोई गलत कर जेड़ा आखो ना तुसाखना मुसलमान है, लेकिन मिर्ज़ई इतनी गंदी जात है वो डायरेक्ट चौक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वैसे गंदी तरीन कौम, इतनी गलीज और गंदी कौम है। मैं आदा पिया भाई, मैं इतने कसम खुदा पाक दिए कसम चाह के आदा पिया, इतने गंदे यहूदी ना उसे कोई गल हो रही है ना, आम इंसान की गल हो रही, आम इंसान दी। वो कैसे वो अगले दिन आया एक
اس آخیا بھی تھوڑی پیغمبر دی جڑی نا موت کیویں ہوئی آئی؟ میں سنیا ٹوائلٹ چ ہوئی. نہیں انہاں آخیا بھی انہاں نے خود ہی ٹوائلٹ جیڑی آئی انہاں دے کمرے چ بنا لئی آئی تے او اتھے فوت ہوئے. تے ہاں معاذ اللہ حضرت عائشہ سلام اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت تھی انہی ہی ہوئی آئی. استغفر اللہ. توبہ استغفر. یعنی کہ اتنے گر چکے نے اور اتنے گرے ہوئے نے. صرف انہاں دا ایمان ہے جڑا آن دا جڑا انہاں دے اگو تس آکھو نا سامنے کھلویا بندہ, انہاں دا ایمان نہ کوئی اسلام دے اتے, نہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے, نہ کوئی انہاں دا ایمان مرزے دے